ay dimiton bigatin ah. Yan, madama pa ka ni Madam Maisel. Tilapia. So yun guys, nandito na kami sa piskara ni Ma'am Maisel. Ginubuksan na po. Ayos ah. Ay. Malinaw pa oh. Baka makapaklib pa ako dito. Naka-ready naman yata yan. Bubuhatin na lang yung pisnet, no? Naka-ready. Adag pwede kita tutuma. Oo. Ayan. Naka-ready. Naka-ready na. Mag-ano tayo lang. Asan na kayo? Labas na kayo. Mamaya lalabas yan mamaya. Pag inangatan natin yung ano, pisnet.